जय जगन्नाथ सांग मैंने आमर ए गोटे भोजी प्लानिंग है हठात किना गोटे बसलु गोटे भोजी प्लानिंग है भोजी टे करूँ देख सांग कल कर भाई चिकेन हम कल बाड़े देसी देसी हेनी खाली बॉयलर हम मुझे बुझी कहूँ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମର ସଉଦା କରିବାକୁ ଆଉ ଚିକେନଟା ବି କଟା ହେବ ଆଉ ସଉଦାଟା ବି ହେଇଯିବ ଆମର ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା କଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଚିକେନ ପାଖରେ କଟାକଟି କରି ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ कौटू ए नवा घरे खाइबी ना ଏମିତି କ୍ଲୋଜଅପରେ କଣ ଅଛି ना ना मुझे इआड़े कर घरे खाइबी କୋଉଠିକି ଯାଉଛେ बर्तमान आम ससाई गति जाऊँ चिकेन भाई जो सांगटा କେତେ 1010 हजार ତ टाकी फुल तू तो देव मनुष्य रे देव मानुष एडी तेलटा पकईकरी एबे आसी पहुँचलु एटीएम रे हमर बजेट दरकार हमर पैसा टी एडी उठाबो पैसा उठेकरी कोउडू एडी उठौनु उठा 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 तीन जण अछन जाउन उठौनु बाहर लेनी बा एडी कैश टा उठेकरी जिबु आ 9टा पाका पाकी 9टा 10 हलानी एबे एबे चलीसु जगन्नाथपुर मार्केट रे आज टोटल चिकेन ही कोउडी नाही जाउछु एबे बरामो आमर भाईटा अच्छी सान भाईटा दुकान करती आज चिकेन आणिक आसो कलर भाटा से देखा सांग 9टा 6 हलानी हमर चिकेन खोजा सांग 9टा 6 हलानी तमे एतो चिकेन कोन कह दियो संडे खाइए बुझबे हम सटरडे नॉन वेज खाइए 12टा पर खाइए जो तू काली लेट रहू पिला जन्म आमे ओरबा गाँव रे पहुँचलु ओरबा गाँव रे चलू ओरबा सांग मुझे ट्यूशन आउली जान सत सारंगर हाँ ये ट्यूशन आसती सारंगर ये राजेश भी मो सागर आउला ट्यूशन गोटे इलेक्ट्रिक ऑफिस के वीडियो लानी बर्तमान आसीगला 9टा 20 बर्तमान आम पहुँच बर्तमान आसिक पहुँची गलु आमर दुकान पाखापाखि चिकेन दुकान चलीचु भाई आम खोलिक अपेक्षा कर एते लोक दिन कटा हो ଚିକେନ ଭିତରେ ଚିକେନ କାଟିଦେବେ ଏଇ ଜଲ୍ଦି चौबीस समथिंग अच्छी ना ओटा केते 2600 सांग केते कौन होली टोटल हमर 1500 टका हेगला सांग कौन गाँ खुआई दो आज टोटल 1500 कुकुड़ा उठिले बाकी पराटा हमर जीव पराटा कल जाय 1.5 केजी सांग से जो दीटा ट्रे अंडा सेटा कौन पाई नेलो ये अंडा दिका ताके खाली आमलेट हो छुआ खाइबे हमरो पकोड़ा पकोड़ा अच्छे बोधे मैरिनेट हो पकोड़ा अच्छी ता सहित हमरो एटी एपड़ देखा भाई ये 700 पिला देखु जो खाली पियाज और चाकू चिकेन सांग काटिला पर हेगला 1.5 किलो लगले गला हाँ भाई कौन कह तुम कौन अनुभूति कहल भाई कति आम रेगुलर कस्टमर भाई चिकेन काटे वास्ते रात में कोन नियत दरकार चिकेन तू आज कहिली ऑर्डर पर रात में दिन रे सादा रात में पैसा कौन नहीं भाई तुमने देखो साइज तुम्हें इतने कष्ट करियो ना खराब हो क्या कर तो ना बोला चेक ठीक है भाई चिकेन नहीं कि चलू
ଏବେ ଯାଇ ସଉଦା କରିକିରି ଦେଖାଉଛୁ ସଉଦା ପାଖରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଅମୁଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରଖିଛ ନା କ'ଣ? ଘର ଗୋଟେ ଖାଇବା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିକି ସଉଦା ନେବୁ। 800 ନାଇଁ ନାଇଁ 400 ସୋରିଷ ତେଲ ଦିଅ 400। ତାପରେ ରହିଲା ଚିକେନ 3ଟା ଗରମ 3ଟା ସବୁ 5 ଟଙ୍କିଆ। ଧନିଆ ଜିରା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଚୁଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଠି ରଖ ସାଙ୍ଗ ସେ ଖାଲି ରଖ। ଖାଲୁ ନିଅ ବାସ୍ ବାସ୍ ଚୁଲି ରେଡ଼ି। ସାଙ୍ଗ କାଟିଲ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମସଲା ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ସାଙ୍ଗ? ଆଜି 2ଟା ଆଇଟମ୍ ହେବ, ଚିକେନ୍ ହେବ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆସିଛି 2 ଟାଇପ୍ର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଏଭରେଷ୍ଟ ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଆସିଛି କ୍ୟୁମିନ୍ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା କୋରିଆଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟା ମସଲା ନାଇଁ। ସୋରିଷ ତେଲ 2ଟା ଅଛି, ଏଇଟା କେତେ 200 ଗ୍ରାମ। ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ତ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭୋଜିର ସାମାନ। ଏ ଅଛି ନର୍ଗିସ୍ ଚାଉଳ, କେତେ ଆଣିଛ କିଲେ? 800। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଲୋକଟିକି ସବୁବେଳେ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ କେମିତି ସେ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗ ଅଦା ରସୁଣଟା ଛଡ଼େଇଦେଲ ପେଷ୍ଟ ହେବ। ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଇ କରିଦିଅ ସବୁ ଭିତରେ। ଟିକେ ଆସି ହେଲ୍ପ କରୁନୁ। ଆଉ କ'ଣ ଆଣିବା? କ'ଣ ପ୍ରେମା ତୁ ପଳା କ'ଣ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଖଡ଼ିକା ନେଇଆ ଘୋଡ଼େଇବାଟା ଖାଲି ନେଇଆ ଯା। ବୁଟୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲା? ବୁଟୁ ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଉଛି କଲରେ ଏକାଥର ବସି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସାଙ୍ଗ ତମ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? କେବେ କେବେ ଆସନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବେ, ଏଇଠି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇବେ, ଜଣେ ଛଡ଼େଇବେ। ତମେ ତ କେବେ ତ ଭୋଜିରେ ତମକୁ ଡାକିଲେ ତମେ ତ କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହନି। ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ଚିକେନ୍ କର, କେବେ ଚିକେନ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି ତମେ। ଚିକେନ ମଝିରେ ମଟନ ହয়নি? ମଟନ୍ ବି ମୁଁ ଖାଉନି, ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଉନି, ଅଣ୍ଡା ଖାଉନି, ଖାଲି ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଓନ୍ଲି ସି ଫୁଡ୍। ଆଜି ସେଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ତମର ତ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ତମେ ସି ଫୁଡ୍ ଆଣିବାକୁ ତମକୁ ଏଲର୍ଜି। ସି ଫୁଡ୍ରେ ସି ଫୁଡ୍ ତମେ ତ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ସିନା କ'ଣ ଆସିବ। ତମେ ତ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ କହିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ କହିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଆସିବ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ? ଯଦି ମତେ ଟିକେ ନଉନ। ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି କର। କ'ଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗ? କ'ଣ କହୁଛୁ? ପିଆଜ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ହେଇଛି ବୁଟୁର ଦୋକାନରୁ। ହଁ ବୁଟୁର ସେ ଯେଉଁ ତା ସାଙ୍ଗ ଦୋକାନରୁ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ କହୁଛି ଟିକା ନା ଚିଡ଼ିଆ ନାଲି ପାନ ଅନେଲ ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଡାକୁନ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଖାଇବା ଲେଟ୍ ହେଉଛି। କଟାଟା ଦେଖ ଟିକେ। କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ଟିକେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ କଟା ହେଉଛି ପିଆଜଟା ପୁରା କଟିରୁ ନେବ। ପିଆଜଟା ପୁରା ଦେଖାଯିବ। ଚୁଲି ଲାଗିଲା। କଡ଼େଇ ବସାଅ ସାଙ୍ଗ, କଡ଼େଇ ବସିଲ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ? ହଁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାଣି, ପଳେଇବା ବାହାରକୁ। ବାହାର ଚୁଲିଟା ନେଇଯାଅ, ଘରେ ଶୋଇ ଧୂଆଁଟା ହବ ବୁଝିପାରୁଛ। ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି, ମଇଦାନକୁ ଆସିବେନି। କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ଚୁଲି ଲାଗିବ? ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ନେବି, ଲୁଣ ନେବି, ଆଉ କ'ଣ ନେବି? ବେରିଷ୍ଟ ଗରମ ମସଲା ଦେଲା। ମୋତେ କହିବା କଥା ନା, ରୁଚି ଆଣିଥାନ୍ତି। ରୁଚି ତମେ କହିଲନି ସେଇଠି ଆଉ ପୁଣି। ତୁ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ସାଙ୍ଗ। ତମ ଇଏ ଦୋକାନ ଚିହ୍ନା ଦୋକାନ। ହଳଦୀ କାହିଁ? ହଳଦୀ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ସେଠି।
हल्दी तार भीतर सब थब गोटे 10-5 करी मासु पियाज हमारा जो पड़ा सांग चलाऊँ सांग बस्ता पानी साइड देला मत खरिया देले कसी मोर वीडियो टोटल कसला न तो सोडा से भिडियो करके भी किसी लाभ नहीं चिकेन कसा चलती हमारा चिकेन टा हमारा फाइनल हो गला देखा कड़ी देखा सांग चिकेन टा फाइनल हो गला कौन कहबे केमती बहुत टेस्टी